Hi Radha, all the best for the new phase of your life. অটপটিকে রবীন্দ্র সঙ্গীত তোমার পাই। আমি চিনি গো চিনি তোমারে অগবিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে অগবিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে অগবিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে অগবিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে অগবিদেশিনী। থ্যাংক ইউ। ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ଏହି ଫେରୁଏଲ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଧା ବୌଦ୍ଧିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଲେଡିଜ୍ କ୍ଲବ ଜଏନ୍ କରିବାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ସମୟର ଚକ୍ରରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଏହି ଲେଡିଜ୍ କ୍ଲବରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ସେ ମୋ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଶକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭୁଲିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସମୟର ଚକ୍ରରେ ସେ ଆମଠୁ ହୁଏତ ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ସତେଜ ଓ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ସେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि 1 मिनट के ड्यूरेशन में बोलना थोड़ा वो है, लेकिन और डेफिनेटली मैं क्लब का इसमें बहुत जिक्र करना चाहूँगी। आप है कि कल्चरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं, सेक्रेटरी रह चुकी हैं, और उसके बाद में क्लब होने के बाद में भी घर न जाके क्लब में बैठ के 2 कबूतर जैसे गुटर गु करते हैं, तो वो जो है कि वो करके फिर उसके बाद में घर पहुंचना और हस्बैंड लोग का पूछना कि अरे अभी खत्म हुआ, हाँ अभी खत्म हुआ। इतना इनोसेंटली हम लोग बोल देते थे कि पूछो मत। और उसके बाद में है तो दादा के लिए मैं क्या बोलूं, दादा के लिए तो डेफिनेटली मेरा एक ही रहता था, और दादा क्या नो। और टुक के लिए, मिटलू के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और उसके बाद में आप इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और उसके बाद हमेशा जो है कि मैं बोलती हूँ कि आप है कि दूर नहीं हैं, आप यहाँ हैं दिल के पास में बस। और इमोशंस तो है, तो बस इतना ही मैं 1 मिनट में है कि बोल पाई हूँ, और ज़्यादा তোমার চলার পথে দিয়ে যেতে চাই আমি, একটু আমার ভালোবাসা তোমার চলার পথে দিয়ে যেতে চাই আমি, একটু আমার ভালোবাসা। তাই নিয়ে তুমি আমায় করোনি এটুকু আশা, ও তোমার চলা পথে দিয়ে যেতে চাই আমি, একটু আমার ভালোবাসা। আমি আজকে আমার প্রিয় বন্ধু রাধার জন্যে বাংলাতে বলতে চেষ্টা করছি। সকলে জানেন যে রাধা অত্যন্ত গুণী। ওর আবৃত্তি পাঠ যে কিছু অনুষ্ঠান সবাইকে আকর্ষিত করে রাখে। আর শুধু কবিতা পাঠ নয়, নানাবিধ অন্যান্য কাজে
রাজা নিজেকে অ্যাক্টিভ করে রাখে। আমরা রাধার বড়বিন্দের কপাল, হাসি হাসি মুখ ভীষণ মিস করব। মনে পড়ে সেই কুকিং কম্পিটিশনের প্র্যাকটিসের দিনগুলো। আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল ওদের দুই জনের জন্য। ওদের জীবনে এই নূতন অধ্যায় খুব আনন্দে কাটুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। Hi Radharani, you are one of the sweetest persons that I've ever known in my life, and the love and mutual respect that we have for each other is something that I value and cherish greatly. To be giving you a farewell message here appears somehow strange because I know that we will continue to remain in touch no matter what. The NMS, however, is going to miss a very vibrant personality, someone who has contributed immensely to the growth of the club and been a very cheerful presence, loved by everyone. Life must go on, and I must make my farewell wish. Before that, I just hope that you can continue to remain a member, as I understand that rules regarding that have been laid down recently. May God bless you with a long, healthy, happy life with friends and family. Let's remain connected, Radha. Lots and lots of love and all the best, my dear friend. नमस्ते राधा दी, कैसी हैं आप? आप जहाँ भी रहें खुश रहें। और आपको फेयरवेल देना तो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपको कंटिन्यू करना है। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप सब परिवार जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे एनएमएस के भी साथ रहें। यही मेरी कामना है कि आप कहीं नहीं जा रही हैं और एनएमएस को आप कंटिन्यू कीजिएगा। सो प्लीज़ 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 join us from 1st of October. Thank you. Hi Radha. There's a saying in English. The first impression is the best impression. When I saw your performance for the first time in various cultural activities organized by our Nalco Mahila Samiti, I was very much impressed. You have tremendous talent. Keep continuing all the activities. You take care of your health, and my good luck to you and my good wishes to your family. Thank you. Bye. রাধাদি একটা অসম্ভব মিশুকে মানুষ। অল্প সময়েই মিষ্টি করে কথা বলে সকলকে আপন করে নেয়। আমার সাথে রাধাদির পরিচয় খুব বেশি দিনের না, তবে আমরা দুজনেই দুটো কালচারাল ক্লাবের সাথে অ্যাটাচড, সেখানে রেগুলার পারফর্ম করি। রাধাদি তো অসম্ভব ভালো আবৃত্তি করে আর অ্যাঙ্কারিংটাও করে দুর্দান্ত। নালকো মহিলা সমিতির যে কোনো প্রোগ্রামে রাধাদির উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। হ্যাঁ, আমরা রাধাদিকে খুব মিস করব, বাট যাই হোক, এনজয় ইউর সেকেন্ড ইনিংস। দেখা হবে। ହ୍ୟାଲୋ ରାଧା, ଯାହା କହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରୁ। ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ତୁମେ, ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ ଖୋଲା ହୃଦୟ, ମେଳାପି ସ୍ୱଭାବ ଓ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତୁମେ ନାଲକୋ ମହିଳା ସମିତିର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟା, ଆଉ ନାଲକୋ ମହିଳା ସମିତିର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଯୋଗଦାନ ଓ ଆଗଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତୁମ ସହିତ ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା। ତୁମ ସହିତ ନାଚ, ଗୀତ, ନାଟକ ଓ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଲକୋ ମହିଳା ସମିତିର ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ତାହା ଖୁବ୍ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆବୃତ୍ତି ଓ ତୁମର ବ୍ୟବହାର, କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଅପୂର୍ବ।
खूब चमत्कार समस्त मन से मोहि देइछ। तुम्हें जेकोसी परिस्थिति रे भी थाओ किंतु तुमर से हस हस मुख तुमर आलाप प्रदान बहुत किछि अन्य को आकृष्ट करे। आज सत तुमर द्वितीय इनिंग्स जीवन स्टार्ट हम तेणु यही समय रे तुम बसुबाबू सहित मिसिकी खूब समय बिताओ और खूब खुशी रे रुह। ठाकुर पाखे मोर एक विनीत अनुरोध तुम्हें और तुम परिवार को सबु बड़े तांको कृपा रे रखिथा। Hello all. I first met Radha in the early 2000s when I used to take my younger son to the Nalco Park so that he would play with other kids, and then we mothers used to talk about life, friends, kids, and of course everything else in general. There I met her for the first time and was immediately drawn towards her warm smile and the way she spoke Oriya with a typical Bengali twang. I love the way she tries to speak Oriya effortlessly with that Bengali accent. I love the way she recites the poems, the way she sings Rabindra Sangeet, and of course, the way she meets people with her charming ways. In all these years, we have met quite a few times and we have always connected. In fact, when I joined Nalco Mahila Samiti in March this year, I was welcomed with a warm hug by her. I wish Radha, her family, a very happy and bright future post Nalco. May God bless you all. Thank you. Hello Radha, wish you happy and healthy life always. तुम्हारे लिए गाना सुनो। नमस्ते। राधा दीदी के बारे में क्या बोलूं, जितना भी बोलने से कमी हो जाता है। चाहे कल्चरल हो या गेम्स हो, ड्रामा हो, हर चीज़ में जैसे वो देखने में सुंदर हैं वैसे ही उनका काम सब भी खूबसूरत से करती हैं। तो इसीलिए राधा दी जो है वो ऑल इन वन है। तो वो दीदी जहाँ भी रहे खुश रहे, सुखी रहे, यही हम लोगों का विशेष है। थैंक यू। हेलो राधा पिलाटी दिनर बोधे निज नाम को सार्थक करने को निजक व्यस्त रखी थाए। राधा अति शीघ्र से समस्त को खुशी करी थाए और आपणार करि पारि थाए। हाँ ना, आउ सबुबेले निजक खुशी रखा को चेष्टा करी थाए। तुमर दीर्घ जीवन खुशी और सुस्थतार सहित कटु, यह मोर ठाकुरंक पाखरे कामना। तुम्हें एनामेस्र जड़े बहु पुराणा सदस्य। जदि तुमको मो क्लब्र कहार व्यवहार और कार्यकलाप दुख दे थाए ताहले सेथिपाई मु अत्यंत दुखित। से सबु मनरे न रखी तुम्हें क्लब मेम्बर सहित खुशी रे रहिबो, एहा मोर आशा और विश्वास।